Okay, let's get started. Today we are going to learn listening, and it is about functions, yeah. Skill 11 until 13. Maybe you can open your TOEFL book and find skill 11 until 13 for listening section, yeah. If I'm not mistaken, it is on page 90 something, ya. Kalau di buku kalian, kalau tidak salah halaman 90 sekian. You can please open your book first. Silahkan dibuka dulu bukunya, cari listening skill 11. It is about functions. Okay, have you found it? Sudah ketemu? Sudah. Okay, on what page is that, Widya? Ada di halaman berapa? 32. Oh, 32. Okay. Everybody please open your book page 32 ya. Halaman 32, listening skill 11. Okay, now we are going to learn the first function. So remember that expression in English may have different functions, ya. Jadi setiap expression atau statement itu memiliki fungsi yang berbeda. Nah, we are going to learn about some or several skills related to the functions, ya. The first one is skill 11, listen for expressions of agreement. Nah, agreement means persetujuan, ya. Sometimes in bahasa Indonesia you say, ya, saya setuju dengan Anda. Or in English we can say, I agree with you. Nah, that's very clear, ya. Kalau saya bilang I agree with you, maka sudah jelas kalau itu adalah ungkapan yang fungsinya untuk menunjukkan persetujuan. Nah, in listening TOEFL, you have also several expressions, not only I agree with you, to talk about agreement. Jadi ada expression yang lain atau kalimat yang lain yang bisa dipakai untuk menunjukkan agreement tanpa menggunakan kata agree, ya. Jadi tanpa kalimat I agree with you. Now, what are they? You can take a look at the table. You can have agreement either with positive sentence or negative sentence. Jadi agreement, expression of agreement atau ungkapan persetujuan bisa menggunakan bentuk positif dan bisa menggunakan bentuk negatif. For positive, you can have the words of elliptical sentence. Jadi bisa menggunakan kalimat elipsis, ya. Misalnya, ellipsis, for example, so do I. Me too. Kemudian apa lagi, ya? He is too. They are too. So are we. So am I. Nah, they are elliptical sentence, kalimat elipsis, ya, yang dipakai untuk menunjukkan persetujuan. Misalnya, I like candies. Kemudian orang kedua bilang, so do I. Nah, ada kata so do I. So do I ini adalah ungkapan persetujuan. Berarti si orang kedua juga punya kesukaan yang sama. Orang pertama bilang, I like candies. Saya suka permen. Nah, orang kedua bilang so do I atau me too. Saya juga. Jadi si orang kedua ini juga suka candy. Jadi sama, ya, antara orang satu dan orang kedua. And then the next one you can say I'll say. Misalnya Jakarta is very hot. Kemudian orang kedua bilang I'll say. Nah, jadi I'll say adalah ungkapan persetujuan. Jadi orang kedua setuju kalau Jakarta is hot. Kemudian kita juga bisa pakai ungkapan you can say that again. Nah, ada orang yang bilang misalnya this city is very beautiful.
This city is very beautiful. Kemudian orang kedua bilang, you can say that again. Nah, kalau ada ungkapan you can say that again, artinya adalah si orang kedua setuju dengan ungkapan orang pertama. Jadi orang kedua setuju kalau kota ini indah. Or the last one, you can also have question tag. Nah, ini adalah bentuk question tag ya. Contohnya adalah isn't it, aren't they, don't they, atau misalnya subjeknya boleh siapapun ya, subjeknya di belakang. Misalnya doesn't she, doesn't he, aren't they, aren't you, aren't I, kemudian isn't it, kemudian isn't she, isn't he. Nah, jadi ini adalah bentuk question tag yang digunakan untuk menunjukkan persetujuan. Misalnya saya bilang, this food is delicious. Makanan ini enak. This food is delicious. Kemudian orang kedua bilang, isn't it? Nah, ya kan? Nah, jadi biasanya kita mengartikan bentuk question tag ini dengan kata kan atau bukan. Ya kan? Nah, orang pertama bilang makanan ini enak ya. Terus orang kedua bilang, nah iya kan? Nah, jadi orang kedua ini setuju kalau makanannya enak. Kemudian kalau orang pertama misalnya bilang, that boy is handsome. Nah, laki-laki itu tampan sekali. Kemudian orang kedua bilang, isn't he? Nah, iya kan? Jadi orang kedua juga ternyata punya pendapat yang sama bahwa the boy is handsome. Nah, ini yang disebut dengan agreement. Jadi agreement di sini bisa menggunakan satu bentuk elipsis, misalnya so do I, so am I, me too, he is too, they are too, dan sebagainya. Biasanya memakai kata so di depan atau to di belakang. Atau menggunakan question tag. Question tag yang di dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan sebagai ya kan. Nah, ada isn't it, aren't they, don't they, dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan ungkapan I'll say atau you can say that again. Nah, itu artinya setuju. We can also have agreement with negative statement ya. Jadi bentuk negatif. Biasanya kalau orang pertama juga menggunakan kalimat negatif. Misalnya, orang pertama bilang, I don't like noodle. Saya tidak suka mie. Nah, I don't like noodle. Ungkapan yang pertama adalah negatif. Lalu orang kedua bilang, ternyata orang kedua juga nggak suka noodle. So, the second speaker can say, neither do I. Saya juga. Jadi kalau ada kata neither dan either, ini artinya sama ya, juga. Misalnya, neither do I. Saya juga. Berarti saya juga tidak suka noodle. Atau misalnya, orang pertama bilang, I never go abroad. Saya tidak pernah pergi ke luar negeri. Nah, tidak ada kata not, tapi ada bentuk never. Never ini negatif ya. Nah, I never go abroad. Saya tidak pernah pergi ke luar negeri. Negatif. Lalu orang kedua bilang, I don't either. Saya juga. Nah, saya juganya apa? Saya juga tidak pernah ke luar negeri. Jadi ini yang disebut dengan agreement. Jadi baik orang pertama dan orang kedua mengungkapkan hal yang sama atau sependapat. Nah, we call it as agreement. Now, let's take a look at the example ya. Example number 1. On the recording you hear, I think that the hypothesis is indefensible. Kemudian orang kedua bilang, so do I. Nah, orang kedua bilang, so do I. Berarti orang kedua ini sependapat dengan orang yang pertama. Bahwa apa? Hipotesisnya ini indefensible. Jadi tidak bisa dipertahankan. Jadi kita lihat nih, A, B, C, D. Mana kira-kira? Nah, focus on both speakers ya. Kemudian
fokus juga pada orang kedua. Biasanya orang kedua ini mengungkapkan agreement atau persetujuan. Ada kata so do I. Nah, biasanya kalau yang gampang ini sudah dituliskan di opsi jawaban itu ada yang pakai kata agree. Nah, berarti itu sudah pasti jawabannya ya. Karena so do I adalah expression of agreement. Jadi ungkapan yang menunjukkan persetujuan atau sependapat. Jadi jawabannya yang delta. She agrees with the man. Kalau kebetulan nggak ada kata she agree atau he agree with the man atau with the woman, ya dicari opsi jawaban A, B, atau C yang sependapat dengan kalimat yang diungkapkan oleh orang pertama. Now let's see the second example. On the recording you hear, these paintings are really fascinating. Nah, ini adalah contoh agreement dalam bentuk question tag yang tadi artinya ya kan. Nah, orang kedua bilang aren't they? Orang pertama bilang lukisan ini sangat menarik ya. Kemudian orang kedua bilang ya kan. Nah, jadi orang kedua setuju kalau paintingsnya juga sangat menarik. Jadi kita cari kalau nggak ada opsi A, B, C, D yang ada tulisan agree, berarti tinggal dicari opsi mana yang sesuai dengan pendapat orang yang pertama. Nah, di sini orang pertama kan bilang these paintings are fascinating. Fascinating ini artinya adalah interesting ya, menarik. Jadi tinggal dicari opsi A, B, C atau D yang menunjukkan ungkapan yang sama atau statement yang sama dengan statement orang pertama. And the answer is delta. He finds these paintings quite interesting. Yeah, that's it. Any question? If you have no question, now please open your book. Let's go to TOEFL exercise 11. Okay, let me share you. Wait a second. Okay. Okay, let's see TOEFL exercise 11 ya. Do you get my screen already? Bisa terlihat ya PDF saya di tempat kalian? Terlihat. Yes, okay. Kita lihat exercise 11 di sini. Okay, I'm sorry, there is distraction. So, this is exercise 11 ya. Nomor 1 sudah kita pakai untuk contoh tadi. Sekarang kita lihat nomor 2. Look at number 2. The woman said, I don't really care for the way the building was renovated. Kita lihat di sini, orang pertama ini menggunakan ungkapan dengan positive statement ya. Dengan bentuk dengan menggunakan negative statement. Jadi di sini ada bentuk negatif, I don't really care. Kemudian orang kedua bilang apa? I don't either. Nah, ini adalah bentuk ungkapan persetujuan dengan menggunakan bentuk negatif ya. Karena orang pertama juga mengungkapkan dengan bentuk negatif. Jadi kita lihat di sini, I don't really care for the way the building was renovated. Saya tidak peduli mau bagaimana caranya si bangunan itu akan direnovasi. And then the second person said, I don't either. Saya juga. Jadi sependapat. So, which one is the answer? Is it Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Ada yang tahu jawabannya? Gampang banget ini nomor 2. Ada kata agree nggak? Kalau nggak ada kata agree, cari kata yang mirip-mirip dengan agree. Kalau nggak ada lagi, berarti cari kalimat yang sama maknanya dengan ungkapan orang pertama. Okay, what do you think is the answer for number 2? Bravo. Yes, very good Zaki. Bravo ya. Ada kata
He has the same opinion. Jadi punya pendapat yang sama. So number 2, the answer is bravo. Good. Next one, number 3. I think that both candidates for the county supervisors are unqualified. Jadi si orang pertama ini berpikir kalau kedua kandidat ini unqualified atau tidak tidak qualified ya, tidak berkualitas. Nah, kemudian orang kedua bilang apa? Me too. Nah, ini adalah ungkapan persetujuan. Kalau ada di depan ada so, kemudian belakang ada to, ini pasti ungkapan persetujuan. Berarti orang kedua setuju dengan orang pertama. So which one is the answer? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Alpha. Yes, very good, April. The answer is alpha. She agrees with the man. Jadi orang kedua atau si woman ini setuju dengan orang pertama. Good. Now let's do exercise TOEFL exercise 11 ya. I will play the recording twice. Saya play 2 kali ya. And then please prepare your pen or pencil and a piece of paper, and then please write down what you can hear from the second speaker. Silakan tuliskan apa yang kalian dengar dari speaker kedua. Okay. TOEFL exercise 11. Sudah terdengar ya audionya? Terdengar. Okay, good. Let's start. TOEFL exercise 11. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Number 5. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not either. What does the woman mean? Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. Don't they? What does the man mean? Number 8. This meal is really delicious. Isn't it? What does the woman mean?
Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. What does the woman mean? Number 10. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. What does the man mean? Okay, let me repeat once more. TOEFL Exercise 11. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Number 5. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Number 6. I'm not about to condone what she did. I'm not either. What does the woman mean? Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. Don't they? What does the man mean? Number 8. This meal is really delicious. Isn't it? What does the woman mean? Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Neither can I. What does the woman mean? Number 10. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. What does the man mean? Okay, that's it. Can you find all the answers for number 1 up to number 10? Okay, let's check your answer ya. What do you think is the answer for number 1? Ada yang tahu jawabannya? Nomor 1, jawabannya apa? What is your answer? Yes?
Oh, delta. Okay, good. What about number 2? Nomor 2 gampang sebenarnya. Tinggal dicari opsi jawaban yang menunjukkan agreement. Which one is number 2? What is the answer for number 2? Bravo. Bravo. Okay, what about number 3? Now let's see number 3. What is your answer for number 3? Sudah dapat belum tadi jawabannya nomor 3? No idea? Okay, what about number 4? Delta. Delta, okay. Number 5? Delta. Delta juga, okay. Number 6? Dikira-kira dulu aja, kira-kira jawabannya yang mana? Nomor 6? Number 6? Charlie, Miss. Charlie, okay. Good, Mother. What about number 7? Nggak usah mikir panjang, coba cari dulu kira-kira jawabannya mana. Nanti kita sesuaikan ya. Number 7? Charlie, okay. Good, Fania. What about number 8? Nomor 8? Beta. Delta, okay. Let's see ya. Number 9, kalau nomor 9? Alpha. Iya. Alpha, okay. Number 9, Alpha ya. What about number 10? Sekarang tinggal yang nomor 10. Beta. Delta, okay, good. Now, let's check again ya. I will write it down on Office Word. Nanti saya tulis di Word. Kelihatan nggak Word saya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, sambil kita cek, I will repeat once more. Kita dengarkan lagi number 1 ya. And then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. Okay. So the first speaker said, I'd like to take the trip bla bla bla. Ya. Oke, kalau panjangnya on the bla 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 coast this weekend kalau nggak salah. Tapi intinya I'd like to take the trip. And then what about the second speaker? Orang kedua tadi bilang apa? Me too. Me too. Oke. Berarti orang kedua akan melakukan hal yang sama karena dia sependapat. So which one is your answer? Berarti jawabannya yang mana? Delta. Yeah. Is it delta? Wait. Oh, this one. Yes, the answer is delta. She would also like to take a trip. Good. Number 1 is delta. Now it's number 2. Sekarang nomor 2 ya. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. Okay, so the first speaker said, I would like to see, siapa tadi? Matt ya? Matt elected for the blah blah blah, for the council kalau nggak salah ya. Okay, and then the second speaker, orang kedua. Kita dengarkan apa yang dikatakan orang kedua. Number 3. Oh, wait. Council next month. So would I. Okay, what did you hear? So am I. Nah, kalau so am I ini berarti apa? Orang kedua juga setuju dengan orang pertama. So which one is your answer? Jawabannya yang mana berarti? B. Yes, bravo. He agrees that Matt should be elected. Sebenarnya kalau melihat di opsi jawabannya,
pasti jawabannya bravo ya, karena ada kata agrees. Oke, next is number 3. Nomor 3 tadi jawabannya yang mana? Ada yang sudah dapat jawabannya untuk nomor 3? No one? Oke, let's see. Oke, yang mana Albert? Albert dapat jawabannya nggak nomor 3? Alpha. Alpha, oke. Let's see ya. Number 3. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Oke, orang pertama tadi bilang apa? I'm Not not sure. Yes, I'm not sure. Itu dia nggak yakin mau ambil apa tadi ya? Beginning intermediate. or intermediate French next semester kalau nggak salah tadi ya. Nah, I'm not sure to take beginning or intermediate French. Jadi bingung mau pilih mata kuliah French yang beginning atau intermediate. Lalu orang kedua bilang apa? Listen once more. Neither am I. Apa yang kalian dengar? Neither Dua kata lagi. am I. Yes, very good. Listen ya. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. Yes. Orang kedua bilang neither am I. Neither am I. Saya juga. Berarti orang kedua juga sama dengan orang pertama. She is not sure to take beginning or intermediate. So which one is the answer? Jawabannya yang Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Yang mana? Yes, the answer is Alpha ya. She is not sure which course she should take. Kalau yang Bravo, ini juga she is not sure ya. Tapi yang Bravo ini salah. Kenapa? Karena yang diambil ini take a trip. Jadi bukan trip, tapi course ya. Bukan perjalanan, tapi yang mau diambil adalah mata kuliah. So the answer is Alpha. She is not sure which course she should take. Kalau nomor 4 tadi jawabannya yang mana? Udah jelas ya? Pasti jawabannya yang Delta ya. Now let's listen. Coba dengarkan lagi nomor 4. Number 4. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. Oke, intinya orang pertama bilang apa? The food in the cafeteria ya? Is not best exactly. Is not exactly the best food I've ever tasted. Nah, the food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. Panjang ya, tapi intinya ini. The food in the cafeteria is not the best food. Berarti intinya makanannya itu apa? Enggak enak. Berarti, oke. Sekarang lihat, dengarkan lagi orang kedua. Apakah orang kedua setuju? You can say that again. Nah, orang kedua bilang apa? You can say that again. Very good. You can say that again. You can say that again. Berarti orang kedua setuju dengan orang pertama. Orang kedua setuju kalau makanannya itu tidak enak. So which one is the answer? The answer is Delta. Jadi benar ya, meskipun kalian tadi baru mengira-ngira, kalau ada kata agree, disagree, oh ini pasti ungkapan
persetujuan. Berarti jawabannya pasti yang delta, agrees ya. Sesuai. Number 4 is delta. Now number 5. Kita dengarkan nomor 5. Number 5. This party certainly has been fun. What did you hear? This, ada yang bisa lanjutkan? Party. This party certainly has been fun. Yes, very good. Certainly has been fun. Nah, intinya ada kata party, kemudian fun. Okay, now what about the second speaker? Orang kedua bilang apa? I'll say, What did you hear? Orang kedua bilang apa? I will say. Yes, I'll say. Jadi orang kedua juga setuju kalau pesta ini menyenangkan. So which one is the answer? Kita cari jawaban yang menandakan kalau pesta ini menyenangkan. A, B, C, D. Delta. Yes, very good. The answer is delta. He has enjoyed himself tremendously. Jadi nggak ada kata fun ya, tapi ada kata enjoy. Jadi kalau pestanya menyenangkan ya kita pasti menikmati pestanya. So the answer is delta. He has enjoyed himself tremendously. Dia sangat menikmatinya. Next is number 6. Nomor 6 ini pasti jawabannya yang Charlie ya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Dengarkan coba apa yang dikatakan orang pertama dan kedua. Number 6. Number 6. I'm not about to condone what she did. Listen again. Number 6. I'm not about to condone what she did. What did you hear? I'm not about to condone. What she did. Very good. What she did. I'm not about to condone what she did. Ini ungkapan negatif ya. Berarti nanti persetujuannya juga pasti menggunakan bentuk negatif. Jadi intinya I'm not about to condone what she did. Condone ini artinya membenarkan. Jadi saya tidak mau membenarkan apa yang dia lakukan. And then second person said, orang kedua bilang, I'm not either. nah, apa yang kalian dengar? I'm not either. Yes, I'm not either. Aku juga. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang Charlie, ya. She agrees with the man about what happened. Oke. Kalau yang Alpha salah ya, karena she condones. Harusnya kan negatif. Kemudian yang Bravo, she doesn't like what the man said. Nggak ada hubungannya. Kalau yang Delta, she says that she did not do it. Nggak ada hubungannya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. She agrees with the man. Now number 7. Nomor 7 juga udah pasti jawabannya Charlie ya. Tinggal kita sesuaikan. Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. Don't they? What does Oke. Tadi orang pertama bilang apa? Those people ya. Upstairs. Those people upstairs always have such a
loud party. Nah, intinya ini ya, ada people upstairs, berarti orang yang tinggal di lantai atas, always have such a loud party. Nah, ini ada kata loud party. Kemudian, tadi orang kedua bilangnya apa ya? What did you hear? Listen again. Number 7. Those people upstairs always have such loud parties. Don't they? Orang kedua bilang, Don't they? yes, don't they? Orang yang tinggal di atas itu selalu selalu pesta dan pestanya itu berisik. Kemudian orang kedua bilang ya kan. Nah, jadi orang kedua setuju dengan orang pertama. Jadi jawabannya yang mana tadi? Jawabannya yang Charlie ya. He agrees that the upstairs neighbors are noisy. Jadi ada noisy di sini. Noisy artinya berisik ya. Jadi sesuai. Next is number 8. Nomor 8 tadi apa jawabannya? Sudah dapat jawabannya belum? What is your answer for number 8? B. Bravo. Oke, listen ya. Number 8. Number 8. This meal is really delicious. Orang pertama bilang apa? Number 8. This meal is really delicious. Very good. This meal is really delicious. Kemudian orang kedua bilang apa? Isn't it? Nah, apa tadi? Isn't it? Isn't it? Iya kan? Nah, jadi orang kedua juga setuju kalau makanannya delicious. So which one is the answer? Jawabannya adalah yang bravo. Yes, the answer is bravo ya. This food tastes wonderful to her. Next is number 9. Nomor 8 sudah jelas ya? Pasti jawabannya yang mana? Jawabannya pasti yang Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? A. Kita dengarkan ya. Coba sesuaikan dengan recordingnya. Number 9. I can't imagine what he was thinking about when he bought that car. Oke. He said, ada yang mau lanjutkan? I can't imagine what he was he was thinking about when when he bought the car. very good when he bought the car. I can't imagine what he was thinking when he bought the car. Kemudian orang kedua bilang, Neither can I. what did you hear? Neither can I. Nah, I can't imagine. Aku tidak bisa membayangkan apa sih yang sebenarnya dia pikirkan ketika dia membeli mobil itu. Orang kedua bilang, neither can I. Aku juga. Berarti sebenarnya orang pertama dan kedua ini mempertanyakan keputusan si orang tersebut dalam membeli mobil. Jadi jawabannya sudah sesuai ya. Jawabannya adalah yang Alpha. She agrees that getting the car was not a good idea. Oke. Kalau yang Bravo, she imagines, enggak. Ini bukan berimajinasi ya, tapi setuju. Kemudian yang Charlie, she thinks that the man is mistaken about the car, juga tidak. And then Delta, she thinks the man has no imagination, ini juga malah jauh sekali ya, sama sekali tidak. So the answer for number 9 is Alpha. Last one is number 10. Mean.
Number 10. This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. What did you hear for number 10? Agak panjang ya. This should be, ada yang mau lanjutkan? Okay, so this should be a 2-semester course. Kemudian dia bilang lagi, 1 semester is just not enough to learn all the materials. Nah, so this one ya, coba dipahami dulu. This should be a 2-semester course. Harusnya ini jadi mata kuliah untuk 2 semester. 1 semester is just not enough. Jadi 1 semester tidak cukup untuk mempelajari semua materi. Jadi harusnya bukan untuk 1 semester saja, tapi mata kuliah ini dibuat menjadi 2 semester. Misalnya semester 3 dan semester 4. Karena kalau cuma 1 semester, waktunya nggak cukup untuk mempelajari semuanya. And then the second person said, orang kedua bilang, This should be a 2-semester course. 1 semester is just not enough time to learn all the material. You can say that again. Orang kedua bilang apa? You can say it again. Yes, you can say that again. Berarti intinya orang kedua setuju kalau mata kuliah ini harusnya diperpanjang. Bukan 1 semester, tapi dibuat 2 semester. So which one is the answer? Coba dibaca baik-baik opsi jawabannya. Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Bravo. Bravo, okay. He thinks that 1 semester is enough time. Ayo, coba dibaca lagi nih. Saya perlihatkan word-nya coba. This should be a 2-semester course. Harusnya ini jadikan 2 semester aja. 1 semester is just not enough time to learn all the material. 1 semester itu nggak cukup waktunya buat mempelajari semuanya. Harusnya dibuat jadi 2 semester. So, it's not Bravo. Karena ini he thinks that 1 semester is enough. 1 semester itu cukup. Enggak, bukan Bravo jawabannya. Yang mana jawabannya? Charlie. Yes, the answer is Charlie. He also thinks that the course should be extended. Jadi extended itu artinya apa? Diperpanjang, ya. Oke, jadi bukan 1 semester tapi 2 semester. Number 10 is Charlie, ya. That's it. Now, let's continue to the next skill ya. Kita lanjut ke skill 12. Okay. Skill 13 is listen for expressions of uncertainty and suggestion. Jadi ada ungkapan uncertainty, uncertain dari kata certain ya. Kalau certain itu yakin, kalau un di depannya artinya negatif berarti tidak yakin. Ungkapan ketidakyakinan itu uncertainty. Kemudian suggestion. Suggestion adalah saran ya. Now let's see the expressions that are usually used in TOEFL. Kita lihat di sini ada bentuk yang uncertainty ya. Nah, untuk yang uncertainty kita juga bisa pakai question tag. Ingat ya, tadi di yang ini agreement juga ada question tag. Kita lihat di sini ada isn't it, aren't they, don't they. Nah, ini namanya question tag. Tapi dia berdiri sendiri ya. Jadi bagian pendeknya saja ada isn't it, aren't they, don't they. Ini cuman bagian pendek.
bagian ekor ya, bagian belakangnya yang dipakai. Nah, ini untuk menunjukkan persetujuan. Tapi kalau untuk yang what is it? Uncertainty, kita juga memakai question tag, tapi question tag-nya ini lengkap ya, ada ungkapan di depannya. Jadi misalnya ini yang satu garis ini ya, yang kosong ya, ini maksudnya adalah ada ungkapan di depannya. Misalnya Purwokerto is hot, isn't it? Nah, kalau saya bilang Purwokerto is hot, isn't it? Nah, jadi sebenarnya saya nggak terlalu yakin, oke, apakah Purwokerto itu panas atau tidak. Atau misalnya, the students are lazy, aren't they? Nah, saya juga nggak yakin kalau si siswa ini pemalas, ya. And then you can also have as far as I know, sepanjang yang saya tahu atau sepanjang yang bisa saya katakan, as far as I can tell. Jadi kalau ada ungkapan seperti ini, biasanya si speaker tidak begitu yakin dengan apa yang diucapkan, ya. And then the next one is suggestion. Biasanya kita bisa pakai modal should, ya. Misalnya you should go to sleep. You should take a bath regularly. You should go to Purwokerto sometimes. And then here is the expression of suggestion yang biasanya kita pakai adalah dengan kata should, ya. Tapi di TOEFL biasanya yang keluar tidak menggunakan should, tapi memakai expression seperti ini. Why not atau let's. Misalnya why not diikuti verb ing. Why not going to the cinema? Kenapa nggak pergi ke bioskop aja? Nah, atau why not eating seafood? Why not drinking a cup of tea? Nah, jadi kita menyarankan agar kita minum segelas teh. Atau boleh juga pakai kata let's. Let's go to the beach. Ayo kita ke pantai. Nah, ini adalah ungkapan suggestion atau saran. Let's see the example. Kita lihat contohnya. Number 1. Is the exam still scheduled for 3 on Thursday? Orang kedua bilang, as far as I know. Nah, as far as I know. Sejauh yang saya tahu ya begitu. Nah, tapi woman-nya ini ya nggak begitu yakin sebenarnya ya. Jadi apakah ujiannya dijadwalkan jam 3 hari Kamis? Kemudian orang kedua bilang, setahu saya sih gitu. Nah, jadi cari aman ya sebenarnya, nggak langsung jawab yes or no, tapi as far as I know. Setahu saya begitu. Nah, jadi ada second speaker, ada expression of uncertainty. Jadi kita lihat di sini ada option A, B, C, D. Kalau option C nggak mungkin jadi jawabannya karena ada kata she is sure. Sure itu yakin ya, bukan jawabannya. Kemudian yang Bravo, she knows that the exam schedule has been changed. Jadwal ujiannya diubah, enggak ya. Kemudian the exam is far away. Ujiannya masih jauh. Nah, kita lihat di sini kan ada opsi jawaban far di sini ya. Kemudian orang kedua ini bilang as far as I know. Kalian harus ingat ada tips atau strategi di listening di mana kita harus menghindari bunyi yang sama dengan orang yang kedua. Nah, orang kedua kan tadi bilang ada as far as I know. Nah, berarti kita hindari nih kata-kata yang mirip dengan far. Nah, yang A ini ada kata far. Berarti bukan jawabannya. The answer is delta. She thinks she knows when the test is. Dia pikir dia tahu. Next example. I'm so thirsty from all this walking. Kemudian orang kedua bilang, let's stop and get a drink. Jadi ada pertanyaan, what does the man suggest? Nah, ini pasti ungkapan suggestion. Suggestionnya suruh ngapain? Suruh stop and get a drink. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya yang delta. They should take a break. Istirahat ya. Karena kan ada kata let's stop. Kemudian have a drink.
get a drink. Sama. So the answer is delta. Dan now let's see your book ya. Kita lanjut ke buku kalian. Skill 12. Listen for expressions of uncertainty and suggestion. Let me show you the PDF. Sambil dilihat di buku kalian ya. Skill ke-12. Kita lihat contohnya. Do you know anything about the final exam in physics? Kemudian orang kedua bilang, it's going to be rather difficult, isn't it? Nah, ini ada question tag, ada bentuk isn't it, tapi dia nggak berdiri sendiri. Di depannya ada ungkapan, ya. Jadi kalimat ini pasti menunjukkan uncertainty. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau cuma sendirian, isn't it? Aren't you? Atau yang lain itu pasti membicarakan agreement ya. Tapi kalau yang ini di depannya ada ungkapan lagi, berarti dan tidak berdiri sendiri ya, berarti ini adalah ungkapan uncertainty. Nah, dia bilang it's going to be rather difficult, isn't it? Oke, jadi sepertinya akan sulit kan? Nah, jadi kita punya jawaban Charlie ya. She thinks that it might be hard. Dia berpikir kalau ujiannya itu mungkin akan sulit. Nah, jadi ada kata difficult, sinonimnya di sini adalah hard ya. So the answer is Charlie. Next. Example 2. Ini yang suggestion ya. I'll never have time to type my paper tomorrow. Kemudian orang kedua bilang, why not do it now? Kenapa nggak dilakukan sekarang? Nah, sebenarnya si orang kedua itu menyarankan agar mengerjakannya sekarang. So the answer is alpha, finishing the paper today. Ya, okay, now let's take a look at number 1. Exercise 12 ya. Coba kerjakan exercise 12 yang nomor 1. Karena nomor 2 dan 3 sudah dipakai tadi ya. Number 1, do you know what time they are leaving for the city? Kemudian orang kedua bilang, they have to leave at 4 o'clock, don't they? Nah, ini pasti ungkapan uncertainty. Karena di depan ada statement, di belakangnya pakai question tag, don't they? Kira-kira mana jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? They have to leave at 4 o'clock, don't they? Mereka harusnya berangkat jam 4 kan? Jadi dia tahu, tapi dia tidak yakin. So which one is the answer? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Ada yang sudah dapat jawabannya? Which one is your answer? Okay, what do you think? Which one is the answer? Only number 1 ya. Andin? Any idea which one is the answer? Number 1? Or mother maybe?
Which one? Sudah tahu jawabannya? Albert, any idea? Which one is the answer for number 1? Alpha, Miss. Yes, the answer is alpha. She is not completely sure. Dia tidak begitu yakin kapan mereka akan pergi. Yes, the answer is A ya. Sebenarnya mirip-mirip dengan jawaban yang delta. Coba kita lihat nomor yang opsi yang delta. Tapi kalau yang delta, she doesn't have any idea. Kalau yang delta ini dia tidak tahu sama sekali. Padahal sebenarnya yang orang kedua ini tahu ya, tapi hanya saja dia tidak begitu yakin. Jadi jawabannya yang alpha. She is not completely sure when they are leaving. Yes. Now let's do exercise 12 ya. Kita ke exercise 12, but only 5 questions. 5 soal saja ya. Number 1 until number 5. Kita fokus ke uncertainty dan juga suggestion. TOEFL Exercise 12. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest? Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Okay, listen once more. TOEFL Exercise 12. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Number 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Let's leave the dishes until later. What does the man suggest?
Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? As far as I can tell. What does the woman mean? Okay, done. Now I will repeat once more, please. What is it? Tell me the answer and tell me what you hear from the first and the second speaker. Yeah. It's number 1. TOEFL Exercise 12. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of uncertainty and suggestion. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. Okay, what did you hear from the second speaker? Orang kedua bilang apa? As far as I can tell, we are. Yes, as far as I can- can tell, we We are. are. Kemudian orang pertama tadi apa? Are we supposed to read all 10 chapters, bla bla bla. Nah, intinya ini ya. Oke, orang pertama tanya, are we supposed to read all 10 chapters, bla bla bla. Kemudian orang kedua bilang, as far as I can tell, we are. By the way, word saya kelihatan nggak di tempat kalian? Word-nya kelihatan nggak? Enggak, Miss. Cuma yang Enggak. PDF. Oh, I see. Berarti harus share lagi ya. Wait. Nah, this one. Jadi orang pertama bilang, are we supposed to read all 10 chapters, bla bla bla. Kemudian orang kedua, as far as I can tell, we are. Setahu saya sih begitu. Nah, berarti mana nih jawabannya? Kalau A, apakah mungkin jadi jawabannya? No ya. Karena ada kata sure. Kemudian ingat orang kedua kan bilang as far as I can tell. Berarti jangan pilih opsi jawaban yang bunyinya mirip-mirip dengan orang yang kedua. Nah, orang kedua kan tadi bilang as far as I can tell. Ada kata far. Berarti Charlie bukan jawabannya. Jadi antara Bravo dan Delta. Mana jawabannya? Bravo. Yes, the answer is Bravo. He thinks he knows what the assignment is. Good. Sekarang nomor 2. Nomor 2 kalau tidak salah tadi suggestion ya. Now let's listen. Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? Oke, orang pertama bilang apa? You're out of apple pie. Kamu kehabisan apple pie. Kemudian orang kedua bilang apa? Why not try cherry pie? Nah, this one. Jadi orang pertama bilang you're out of apple pie. Kemudian orang kedua bilang why not try cherry pie. Ada kata why not. Berarti ini adalah ungkapan apa? Suggestion. So which one is the answer? A, B, C, or D? Delta. The man should try something else. Untuk mencoba yang lain ya, yaitu cherry pie. Next one is number 3. Nomor 3. Now let's listen again. Number 3. Do you know when the movie starts? Oke, orang pertama tanya, what did you hear? Do you know
when the movie starts. Do you know when the movie starts? Kemudian orang kedua bilang apa? It starts at 8 o'clock, doesn't it? Oke. Orang kedua bilang it starts at jam berapa tadi? 8. 8 ya. It starts at 8 o'clock. Doesn't it? Nah, ada ungkapan di depan, terus di belakangnya pakai question tag. Berarti dia nggak begitu yakin. It starts at 8 o'clock, doesn't it? Mulainya jam 8 kan? Nah, tapi dia nggak yakin. So which one is the answer? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Bravo. Yes, the answer is Bravo. He is not quite sure when the movie begins. Next one, number 4 ya. Number 4. We can't leave now. We have to do the dishes. Oke, orang pertama bilang apa? The first speaker said, we can't leave now. We have to do the dishes. Kita nggak bisa pergi sekarang, kita harus mencuci dulu. We have to do the dishes. Kemudian orang kedua bilang, Let's leave the dishes until later. okay, what did you hear? Let's. Leave. Let's. Until later. Very good. Let's leave the dishes until later. Ada kata let's ya. Let's leave the dishes until later. Nah, jadi orang kedua ini menyarankan nyucinya jangan sekarang, tapi nanti aja. So which one is the answer? Gampang ya, nomor 4. Yang mana jawabannya? Alpha. Yes, Alpha. Not doing the dishes now. The last one, number 5. Nomor 5. Number 5. Do you think Matt has enough talent for the role? Okay, so the first speaker said, do you think, siapa tadi? Matt ya? Matt has enough talent to do the role? Okay, apa menurutmu si Matt punya talent untuk memainkan peran itu? And then the second person said, orang kedua bilang, As far as I can tell. nah, what did you hear? Orang kedua bilang apa? As far as I can tell. Nah, this one. As far as I can tell. Kita lihat di sini. Do you think Matt has enough talent to do the role? As far as I can tell. Setahu saya begitu. Nah, berarti jawabannya yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Ada bunyi yang mirip-mirip nggak dengan bunyi yang dikatakan sama orang kedua? Ada kata apa di situ? As far as I can tell. Apa? Ada kata far ya? Nah, berarti kita lihat opsi jawabannya. Opsi jawaban alpha. Ini ada kata far, bukan jawabannya. Yang Bravo juga ada kata far, juga bukan jawabannya. Berarti antara Charlie dan Delta. Yang mana? Delta. Yes, Delta. She believes Matt has the ability for the part. Yes, that's it. Now, let's continue to the last skill ya. Skill terakhir. Skill terakhir adalah listen for emphatic expressions of surprise. Nah, apa itu yang disebut emphatic expression of surprise? Oh, wait.
Nah, so we have expression of surprise. Surprise means terkejut ya. Nah, for example, this one, the typical question is what had the man or woman assumed? Jadi pertanyaannya biasanya apa yang dikira atau diasumsikan oleh laki-laki atau perempuan tersebut. Jadi kita mencari asumsi ya, atau apa yang dipikirkan oleh seseorang. Nah, the emphatic surprise can use be, to be ya, ada is, am, are, was, were, or modal, can, may, must, shall, will, or present tense using do or does, followed by verb one, kemudian past tense dengan menggunakan did diikuti verb 1, kemudian past perfect tense, ada have atau has ditambah verb ketiga. Nah, emphatic surprise. Kita lihat dulu dari kata surprise. Surprise means terkejut ya. Sedangkan emphatic ini dari kata emphasis ya. Emphasis itu yang ditekankan. Nah, jadi biasanya yang kalian dengar itu akan ada penekanan di sebuah kata. Nah, di sini penekanannya ada di kata yang saya buat warna biru. Menggunakan to be atau modal atau present tense, berarti ada do dan does. Kemudian ada past tense, pakainya did. Kalau yang past perfect bisa pakai present perfect atau past perfect ya, bisa pakai has atau had. Oke. Wait a second. Oke, ini berarti saya salah ketik ya, harusnya present perfect tense. Oke, so here kalau ada orang yang bilang then he is here. Nah, jadi ada penekanan di kata is. Jadi biasanya intonasinya itu naik ya. He is here. Jadi karena ada penekanan di situ dan menunjukkan surprise, keterkejutan, berarti sebenarnya yang dipikirkan oleh orang tersebut yang mengatakannya adalah kebalikannya. Misalnya kalau saya bilang, oh then he is here. Oh jadi dia di sini. Nah, jadi di asumsi saya, di pikiran saya adalah kebalikannya atau lawannya. Jadi saya berpikir kalau dia tidak di sini. Next, so you can leave. Nah, oh jadi kamu bisa pergi. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, emphasisnya di kata can, oh jadi kamu bisa pergi. Berarti yang di pikiran saya adalah kamu tidak bisa pergi. Sama dengan yang nomor 3. Then she does go to Hawaii. Nah, ada kata she does go. Jadi ada emphasis, ada penekanan pada kata does. Berarti di sini saya berpikir kalau dia tidak pergi ke Hawaii. Kemudian so she did read it. Oh, jadi dia benar-benar membacanya. Berarti di pikiran saya mengira kalau dia tidak membacanya. And then the last one, then he has gone there. Saya mengira kalau dia tidak pergi ke sana. Jadi biasanya pertanyaan yang sering muncul di TOEFL adalah what had the woman or man assumed. Jadi kita mencari asumsi. Jadi kalau ada emphatic surprise, asumsinya atau meaningnya ya berarti kebalikannya ya. Kalau ada kalimat he is here, berarti kontrasnya adalah dia tidak di sini. So you can leave. Kontrasnya adalah dia tidak boleh pergi. Oke, let's see the example. Kita lihat contoh lebih jelasnya ya. The man said, I just got 600 on the TOEFL test. Saya dapat skor 600 di TOEFL. Kemudian orang kedua bilang, then you did pass. Oh, jadi kamu lulus. Nah, kalau saya bilang, oh, jadi kamu lulus. Kamu benar-benar lulus. Berarti asumsinya adalah kamu tidak lulus. Berarti kita cari opsi jawaban yang merupakan kontras atau lawan dari apa yang dikatakan orang kedua. Berarti jawabannya adalah yang alpha. The man had not passed. Kebalikannya, ya. Oke. One more example. Would you like to go skiing with me this weekend? Kamu mau pergi ski nggak sama saya akhir pekan ini? Kemudian orang kedua bilang, so you can ski.
Oh, kamu jadi bisa main ski. Nah, jadi kalau orang kedua bilang seperti ini, ada emphatic surprise, keterkejutan, so you can ski, berarti orang kedua punya asumsi kebalikannya. Kalau si laki-laki tidak bisa bermain ski. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. The man did not know how to ski. Ya, jadi diingat-ingat ada emphatic surprise, ya, ada intonasi yang naik, kemudian asumsinya ya berarti kebalikan dari apa yang sudah dikatakan oleh orang kedua. Now let's see the example on your book ya. Kita lihat di buku kalian. Di buku kalian ada di exercise 13 ya. Kita lihat skill 13. On the recording you hear, did you see Paul driving around in his Mustang? Kamu lihat Paul nggak berkendara dengan menggunakan Mustang barunya? Nah, kemudian orang kedua bilang, then he did get a new car. Oh, dia benar-benar beli mobil baru. Nah, jadi pasti orang kedua ini berpikiran atau punya asumsi kebalikannya. Kalau si Paul ini tidak membeli mobil baru. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Delta. Paul would not get a new car. Jadi ingat-ingat kebalikannya ya. Kita lihat contohnya lagi nomor 3. I just got this letter from my sister. Nah, I just got this letter from my sister. Kemudian orang kedua bilang, so the mail has come already. Oh, jadi suratnya sudah datang. Nah, berarti ini adalah emphatic surprise. Asumsinya berarti lawannya. Berarti pasti dia mengira kalau suratnya belum datang. Jadi jawabannya yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Which one? Kira-kira yang mana jawabannya? Bravo. Yes, the answer is Bravo. The mail had not yet arrived. Suratnya belum datang. Nah, jadi kalian nanti dengarkan orang kedua ya. Orang pertama dan orang kedua. Pastikan kalau orang kedua ada bentuk emphatic surprise, berarti asumsinya ya kebalikannya. Kita dengarkan, and then because the time is not enough, one student is for one question ya. Satu soal untuk satu orang. Nomor 1 untuk Albert, nomor 2 untuk Andin, nanti coba dijawab ya. Nomor 3 untuk Fania, nomor 4 untuk Widya, satu lagi nomor 5 untuk Afril. Oke. Number 1 Albert, number 2 nomor 2 buat siapa tadi? Andin ya. Nomor 3 Widya, nomor 4 Fania, nomor 5 Afril. Oke. Listen carefully. Kemudian coba dengarkan orang kedua bilang apa, kemudian sesuaikan. Pastikan asumsinya itu berlawanan ya. Listen exercise 13. TOEFL exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed?
Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed? Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. What had the woman assumed about Bob? Okay, I will repeat once more. Coba dengarkan baik-baik orang kedua ya. Kemudian cari jawabannya. Jawabannya pasti yang bertentangan dengan orang yang dikatakan oleh orang kedua. Listen once more. TOEFL Exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Okay, what did you hear from the second speaker, Albert? Then he is coming to the party. Yes, then he is coming to the party. Positif ya. Then he is coming to the party. Berarti asumsinya adalah lawannya. So which one is the answer? Jadi jawabannya gimana? Yes, Charlie. Very good. Number 1 is Charlie ya. Greg was unable to attend the party. Good. Number 2. Nomor 2 tadi buat siapa ya? Saya lupa. Andin ya. Andin nomor 2. Coba dengarkan orang kedua bilang apa. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. Oke, gampang ya Andin. Orang kedua bilang apa Andin? What did the second speaker say? So motorcycle. Very good. So you can ride a motorcycle. Oh, jadi kamu bisa naik motor. Berarti asumsinya apa? Delta. Yes, the woman did not know how to ride a motorcycle. Good. Nomor 2 jawabannya Delta. Sekarang nomor 3. Nomor 3 tadi buat Widya ya. Iya, Miss. Listen number 2. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. Oke, orang kedua bilang apa? Ulangi, Miss. Oke. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Oke, sudah jelas? Widya, orang kedua bilang apa? Artinya yang kok kayak gitu, Miss. Oke, orang kedua ini bilang so you. Ada yang bisa bantu? So you do know how to cook. Orang kedua bilang so you do know how to cook. Oh, jadi kamu bisa masak. Berarti apa asumsinya si orang kedua, Widya? Cari kebalikannya.
Alpha. Yes, the answer is alpha. The man was not a very good cook. Good. Next is number 4. Number 4, Fania ya tadi. Ya, Miss. Ya, coba dengerin lagi ya. Orang kedua bilang apa, kemudian cari asumsinya, kebalikannya. Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. Oke. Apa yang dikatakan orang kedua, Fania? Then you did run 3 miles this morning. Very good. Then you did run berapa mil tadi? 3 miles ya. 3 miles this morning. Oh, jadi kamu beneran lari 3 mil pagi ini. Berarti asumsinya si orang kedua kebalikannya. Bentuk negatifnya yang mana, Fania? Yang the woman had not gotten much exercise. Yes, very good. The answer is delta ya. The woman had not gotten much exercise. The last one, number 5 is for Afril ya. Coba dengarkan Afril, orang kedua bilang apa? Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. What did you hear? Orang kedua bilang apa, Afril? You had been in the library. Okay. Oh wait, is it you had been? Coba ulangi ya. Bob. Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. Oke, bukan had been ya, tapi you were. Bob, you were in the library. Oh, Bob, ternyata kamu di perpustakaan. Oh, kamu benar-benar di perpus. Berarti asumsinya yang mana, Afril? Gampang ya? Yang A. Yes, the answer is alpha. He had been somewhere else. Dia di tempat yang lain. Okay. So that's it, everyone. We have learned 3 skills ya. For what is it? Agreement, uncertainty, and then suggestion, and also emphatic surprise ya. For the rest, what is it? The rest exercise ya. I will upload it in Scalsa and you will do it before UAS ya. Nanti bisa kalian kerjakan sebelum UAS untuk latihan ya. Okay, so that's it for today. Thank you so much for joining me in this Zoom meeting and I will see you next week. Bye. Thank you, Miss. Yes, you're welcome.